हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग स्टार्ट करछे एक मोर नामनी ब्लॉग्स के एखन बजे रात 4 उठला बाद काका कॉल करी कहितले कि गाड़ी सब फाइनली आसी गेल। देखो केन अंधार होचे, गाड़ी खाली करवार छे। देखो गाड़ी फाइनली गाड़ी खाली कर सरला बाद देखो मोर हाल केन हे छे। फाइनली बाहरी गेले घर नेके और आसला बाद आसी गेले हमर क्लब नेके ले बाहर लाइट जोड़े ले हवाले। फाइनली कुछ घर आसला बाद আর তা ফাইনালি তার বাদ ভারি কোনো ফার্ম নাকি আমার গাড়ি গ্যাস খালি কর্মা কহিলে বেলে ফাইনালি আমরি গলি আমার ফার্ম নাকি দেখো তো ছোট ছোট গাড়ি খালি করছিল না। ফাইনালি ভারি কোনো ঘর নাকি দেখো তো ভারি কোনো কেন হয়ে দিয়েছে পুরো। ফাইনালি গাড়ি को ধানলি তার বাদ টিউশন দোকান নাকি কে খাওয়া কমেন্ট করব এটাকে। ফাইনালি আসলে ঘর নাকি